Pozdrav ljudi, evo nas u još jednom videu. Danas se bavimo s nečim drugim, ne s mehanikom. Danas ćemo popravljati, znači imamo tu jednu baterijsku flaksericu. Naručio sam je s Temu, onak izgledala je dosta ok i bila je dobra, dok nije riknula naravno. Pregrijala se, moj tata je radio s njom pa je malo zaboravio da je to baterijska flakserica, a ne motorna, pa je malo isforsirao. Uglavnom, što se desilo, otišao je motorić, izgorio motor, znači motor se ne isplati popravljati jer se jednostavno rastopio se unutra skroz. Drugi motor košta 6 eura, novi isti takav s AliExpressa, pa smo naručili novi motor pa ćemo danas to odraditi. Ispričavam se zbog pozadinskih zvukova, promet je malo, a radim to vani di mogu, di imam mjesta, pa ako bude malo buke, ispričavam se unaprijed, pa ćemo prekinuti kad bude neki auto, pa nastaviti govoriti kad bude nešto korisno za reći, naravno. Znači imamo novi motor, umjesto ovog starog, koji je izgorio stvarno 6 eura, košta motorica dostavom, nije neka cijena i bolje je staviti novi. Isti takav, znači rastavit ćemo kompletnu flaksericu i napravit ćemo jednu nadogradnju ili ti upgrade na engleskom. Stavit ćemo pokazat ću vam kad rastavimo flaksericu, znači žice unutra su jako tanke, gdje dolazi do grijanja, znači to nije 220, da je malo opterećenje, 18 V je i stavit ćemo, znači pojačat ćemo tu instalaciju, ako budemo mogli raskopat ćemo ručku i sve zajedno pa ćemo vidjeti da li možemo prespojiti instalaciju, mislim da bi se moglo i onda ćemo to sve odraditi. Eto. Za sad toliko, pa ćemo lagano krenuti kad ja naštimam kameru. Pa evo nas, idemo dalje. Znači prvo što ćemo odraditi, nastavit ćemo flaksericu, imate tu 10-ak šerafa sve ukupno i ovdje isto toliko, pa idemo to prvo odšerafiti. Moramo biti pažljivi zbog prekidača, da nam ne izleti feder van. Evo vidite o čem pričam, znači tanke žice 0,75, loša izolacija i to naravno da se grije. Sad ćemo mi ovo sve lijepo promijeniti, stavit ćemo debelu žicu, 1,5 kvadrata pa će biti ipak manje opterećenje nego na ovoj tankoj žici. Dugačka je žica još i metar, tako da moramo to podebljati instalaciju. Idemo sad dalje. Ovo ćemo se tu staviti ovako, da nam ne smeta. Evo, otkrili smo problem. Znači evo što se desilo, tu je bila žica stisnuta unutra. Znači žica je bila stisnuta sa ovim nosićem unutra i tu je došlo do prekida žice. Zato se to tako grijalo. Uglavnom popravit ćemo i to. Evo. Stavit ćemo se ovo ovdje, to nam je donja strana, gornja strana nam je tu. Pospremit ćemo šerafe da ne izgubimo. Tako,
Treba će nam i lemilica koliko vidim. Samo da vidimo. Dobro, šeraf, odlično, sve super, može. Ok. Pukla je žica. Sad će to malo biti problem, a možda i neće. Izvući van. Da, prilikom montaže stisnuli su žicu, znači tvornička greška. Evo. I žica se zalijepila, nije ni čudo što se grijalo. Eto. Kinezeri, ali eto. Opet svi naručujemo preko Temua, a ima i korisnih stvari. Ne mogu reći da nema, pa idemo dalje. Rastavit ćemo sad i ovaj dio. Ovdje morate paziti, tu ima unutra jedan feder za okretanje glave, da vam se to ne raspadne. Samo polako. Evo, tako to izgleda. Evo, to je unutarnje kućište gdje stoji motor, isto vidite tanke žičice. Sad ćemo mi to promijeniti. Tako. Na motoru imate oznaku, ovo crveno to je plus, ovo je minus, ne? Da se ne zabunite, ne smijete okrenuti polaritete. Znači označeno je sa crvenim di plus. Motorić inače dolazi ovdje. Tako, sjeda tu. Pa idemo sad izvući žicu van. Spojit ćemo, znači ona se rastavlja na ljeva, ovako ćemo spojiti da bude nam ravno, da lakše propeljamo drugu žicu. I još se štanga ova rastavlja na sredini. Znači ovdje ima ovu kakti telefonsku žicu da se može razvući. Ali mi ćemo štangu razvući pa ćemo toliko instalaciju staviti unutra, dužine, da nam bude dosta. A žica će se unutra rasporediti sama po sebi. Ajmo sad prvo provući žicu. Znači stavit ćemo smeđu za plus, a plavu za minus, pošto nemamo crvene i crne, kao da radimo običnu struju. Nekak logično, ne? Sad je malo zapetljanac, dok ja skužim gdje je početak, kad je kraj. Da. A uzet ćemo jedno 2 metra, će nam trebati sigurno. Možda manje, ali ćemo odsvikati više pa ćemo skratiti. Da možemo to lijepo spojiti, naravno. Još jedan krug. Idemo prvo. Sad ćemo prvo smeđu probati. Ovako ćemo napraviti
Malo ćemo je zavinuti da nigdje ne zapne, pa ćemo probati propeljiti. Ajmo, možda uspijemo iz prve. Morat ćemo još malo izravnati. Šteta što je pukla ova žica original, pa planirao sam svezati na nju i povući. To bi nam bilo lakše, ali pošto je pukla unutra ostala, nažalost morat ćemo se snaći ovako. Alo, polako. Mislim da će ići. Evo ga. Tu nam je drugi kraj. Izvukli smo žicu. Jednu. Sad ćemo si više podsvikat. Znači plus smo profurali. Sad ćemo minus. Samo da nađemo početak ili kraj. Ja ću malo zaustaviti, sad vidjeli ste princip propeljivanja, da ne gubimo toliko vremena dok ja to profuram, pa ćemo onda nastaviti u nastavku. Evo idemo dalje. Provukli smo žicu. Evo, to, ustavite si jednaki dio. Sad ćemo, sljedeća stvar je, zakrimpat ćemo gore stopice za spajanje. Znači, imamo ove 1,5 kvadrati. Sad ćemo sam provjeriti da li to odgovara. Evo, odgovara, još ćemo malo to stisnuti da bude bolji spoj i to će biti ok. Znači imamo tu klješta za krimpanje. Snimat ćemo za krimpat. Samo malo. Ispričavam se. Tako. Dobro stisnite da bude dobar spoj. Evo ga. Znači jednu smo stopicu zakrimpali, idemo sa drugu. Dobro zafrčite ove žice da bude čvrsta. Stavimo stopicu unutra. Možemo sad i nju zakrimpati. Jakove, Busti je tu! Pardon.
Evo, zakrimpali smo i drugu. Sad ćemo napraviti ovako. Sad ćemo to spojiti. Stvari malo ćemo to još povući. Ajmo prvo provući ove dvije žice ovuda. Ovo jednu, pa onda drugu. Ajmo. Da. Tako. Sada ćemo ih malo stisnuti. Nove su. Tako da bolje drže. Znači, stopice kad su nove, one su dosta labave. Možete ih sa kombiniranim klještima i samo malo pritisnite da oni imaju bolji spoj. Tako da je čvršći spoj dobro, ne? Ne morate puno. Evo, ajmo sad probati spojiti to prvo. Znači smeđu ćemo staviti za plus, kao što smo i rekli. Evo. Super, hvala za minus. Samo gledajte da vam uđe skroz stopice i da dobro drži. Evo. I sad to sve moramo iskombinirati da nam to ne smeta. Malo će nas ova zezati stopica. Ajmo ovako. Imate tu jedan motor. Kroz koji ćemo profurati. Ovdje će biti malo problem jer je velika stopica, ali nemamo izbora. Ove su puno manje, ali su i one bile savinute, tako da ćemo i ovu savinuti. Tako da možemo to sve ugurati unutra. Malo ćemo savinuti, još ćemo malo stisnuti. I sad je vratimo nazad. Tako. To. Tako, mislim da će to biti u redu. Sad ovaj dio grlo kao za štelanje. Tu moramo isto malo više ostaviti lufta. Imate ovako jednu rupicu koja ulazi u ovaj nosić unutra, samo pazite da se ne desi ista stvar koju proizvođaču, da ne stisne ovu žicu unutra. Tako. To smo sad otprilike naštemali, to je naštimali, ne naštemali. Tako. Hoće nam držati ravninu. Spoj je, dobro, ovo je spoj. Sad ćemo odraditi jednu stvar prije nego ju zatvorimo. Isprobat ćemo samo ćemo staviti gornji dio ovog poklopca.
zbog toga da se ne zeznemo. Tako. Malo ćemo to zategnuti sa 2 šarafa, da nam se ne raspadne. Da ne moramo ponovo rastavljati, jer da je oznaka crvena za plus, ali svejedno isprobajte prije nego sve sastavite. Do kraja, naravno. Pokazat ću vam sad kako se isproba. Uzet ćemo samo original bateriju. Sad stavit ćemo ovaj veliki širaf ovdje da drži, ovaj središnji dio. I sad znam što sam zaboravio. Znači, ovdje dole imate jednu maticu za štitnik. Ne smijete nju zaboraviti. Ja sam nju upravo zaboravio, sad ćemo vratiti nazad. U principu te sve kosilice su vam slične po konstrukciji, što naručite s Temo, tako da sve vam je to skoro isto. Razlika je možda u jačini, u veličini i kvaliteti izrade. Ne mogu reći za ovo je dosta i kvalitetno izrađena. Evo, nije ona plastika koja puca, sve ok, tako da nije loše. Naručio sam i električne škare za rezanje voćki i mogu reći da su one isto super, od istog proizvođača. Znači, to vam je kompatibilno sa Makitinim alatom, baterija je slična isto. Sad isprobamo samo da li radi nagib, radi. Evo ga, to je to. Sad ćemo staviti ovaj dugački širaf. Tako. Sad ćemo samo isprobati. Isprobat ćemo ovoga. Stavit ćemo još ovdje jedan gdje je motor. Pazite samo, ovo je sve plastika, da vam se nemojte prejako stezati, jer je malo mekša pa da ne ode na ovaj. Tako, stavit ćemo ta 4 šerafa da nam to drži. Sad ćemo ispitati da li smo dobro spojili. Znači, uzet ćemo ovako. Tu nam je drugi kraj žice za ručku. Malo smo stavili duže jer nam trebaju ove tu, za ove prekidač nam trebaju ove brikice, pa ćemo uzeti sa njega ovu brikicu plusa. Znači, ovo je samo prekidač, plus se prekida, ide preko prekidača, a minus ide drito sa kontakta za bateriju. Evo, to je sva mudrost. Sad ćemo mi odblankirati ove dvije žice, pa ćemo drito na bateriju isprobati da li se motor vrti. Ako se sve vrti normalno, možemo zatvarati. To jest, možemo spojiti dalje gornju stranu. Tako. To je to. Sad ćemo probati bateriju. Jedina stvar loša kod ovoga je, jer na bateriji ne piše plus minus. Pa ćemo vidjeti. Ali mislim
Mislim. Znači baterija ide ovako. Znači ovo nam je minus kontakt, a ovo plus. Znači ovo je plus gdje imate ovu dupli zarez, to je plus. Ajmo probati. Znači plus, minus. Evo, znači radi. Vrti se. Super, odlično, to je to. Znači možemo nastaviti dalje. Bateriju ćemo vratiti da se puni. Tako. Sad ćemo se okrenuti drugu stranu. Da vidimo da li štima. Ovo štima. Dobro, to je super. I sada ćemo ovako. Ovo ćemo odšerafiti. Tako da nam se skrati malo šakica. Op. Nemojte zaboraviti ovu plastiku. Znači ovo ćemo malo ovako napraviti. Tako da nam ostane, moramo ovo sklopiti da znamo koliko žice može ostati unutra, malo ovako popustite kad budete rastavljali slučajno, da vam ostane unutra, da nije napeta žica da se ne iščupa. Znači stisnite ovako i gurnite žicu koliko možete unutra. Tako da prilikom ovog ja ću si sad to malo zalijepiti da mi stalno ne... A u stvari nećemo ništa lijepiti. Onda će nam smetati za montažu. Pošto ova žica ima kao ovaj fleksibilni dio za ovaj dio tu, a ova nema, ostavite malo više unutra tako da ima mjesta za širenje. Uglavnom. To je to, ovo ćemo sad maknuti. To nam više ne treba. Još što nam ne trebaju, ovo. Sada sljedeća stvar. Znači ovako, sad ćemo si to izmjeriti. Gdje nam je donji dio? Ajmo reći da je ovo donji dio. Svejedno je. Čistit ćemo ovaj dio gdje nam je stisnuta bila žica. Sad samo pazite da se ne desi opet ista stvar. Tako. Sad ovo malo napravit ćemo ovako ipak. Stavit ćemo ovo dolje. Tako. Da znamo dužinu pa ćemo poslije kad sastavljamo to rasporediti. Ok, znači cvikat ćemo ovako. Ovo ćemo malo gurnuti unutra. Izmjerite si do prekidača žicu. Znači duljinu koja vam treba. To će biti dovoljno. Prekidač izvadite slobodno van. Imate tu dva šerafa, znači na šerafije. Odšerafite. Izvadite žičicu, vidite kakva je to tanka žičica, to je fakat slaba instalacija. I sad ćemo ovaj dio ćemo zašerafiti unutra. 'Ajmo. 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 '
Gledajte da dobro sjedne unutra kontakt, to je žica, i dobro zategnite. Naravno, nemojte pretjerivati da ne pukne šeraf. Evo. Znači, to nam je odlaz. Ovo ćemo malo još gurnuti unutra, tako da ima viška. Sad, morat ćemo ići po lemilicu, da možemo ove kontakte zalemiti. Ali prvo ćemo staviti ovaj plus kontakt sa baterije, jednu stranu unutra. Znači, ovo je dolaz sa baterije plus i ide preko prekidača, izlaz dole na motor. A minus se spaja direktno na kontakt za bateriju. I plus ćemo ovaj drugi dio prelemiti ovdje. Sve ćete vidjeti na kraju. Znači opet ovo dobro stegnemo. Da je dobar spoj. Tako. Vratimo prekidač nazad. On ima svoje ležište i ovaj sigurnosni kontakt. Sljedeća stvar je, imate tu proreze za žicu, vidite, i unutra nagurajte ovu žicu. Tako. Nagurajte unutra da se opet ne bi desilo kao što se desilo tvornički, da se stisne negdje žica prilikom montaže i da pukne žica, da se spoje plus i minus i onda nastane šluz. Evo, sad ćemo izmjeriti točno koliko nam treba ovdje. Stavit ćemo malo. Znači ovo nam je sad plus. Stavili smo ga unutra u ove utore. Imate utvore te za žicu. I sad ćemo ovo odlotati. I zalotati na novo. Samo da vidimo dužinu minusa još. Izmjerit ćemo si sad minus kontakt. Otprilike. Evo, tako. To je to. Evo. Izmjerili smo sve, pripremili. Sad jedino moramo ići po lemilicu jer nemam je tu. Ali riješit ćemo. Tako. Dobro zafrčite. Prvo ćemo ove žice zalemiti. Jednu i drugu. To se kod nas zove forcinanje, a ne znam sad kako još ljudi govore. Uglavnom zalemite gore lem na jednu i na drugu žicu prije nego lemite na ove kontakte. I još dodajte ovdje gore svježih lema. Uglavnom to ću vam pokazati. Ovdje ćemo napraviti jednu stvar. Vidim da nema. To ćemo još vidjeti, samo malo, da vidimo s ove strane. Ima, da, dobro, ok. Sve ćemo zavrtiti. Dobro. Sve ok. Tako. Dobro. Idemo sad po lemilicu, pa se vidimo za koji trenutak.
Evo, vratili smo se, lemilica je tu, lem, a idemo prije odlemiti ove kontakte stare. Imamo tu pastu za lemljenje. Tako. Ovo nam više ne treba. Sad ćemo odmah i dole minus odlemiti. Ovako ćemo. Malo ćemo se snaći, jer teško mi je. Da? Da se vratimo u kućište nazad, jer mi je lakše tako lemiti. Tako. Sad ćemo malo novog lema gore staviti prvo na ove kontakte. Svježeg. Evo, tako. I rekli smo prije lemljenja na kontakte staviti lem i na ove spojeve, na žice. Tako da se bolje primi. Malo mi je sad problematično, miče mi se, ali budemo odraditi. Tako. Ovaj drugi. Evo ga. Znači, stavili smo lem gore na žice, prilemili ili ti forcinali na domaće jednu i drugu i sad možemo lemiti žice na kontakte. Znači rekli smo plus nam je gornji, minus nam je donji. Malo ćemo skratiti žice da nisu tako dugačke. A sad prvo minus. Evo. Znači gledajte samo da dobro zalijete žicu. Znači lijepo mora biti dobar spoj. Sad ćemo plus. Evo ga, znači lijepo smo to zalemili. To je to. Sad ćemo ugasiti lemilicu da se hladi. Znači bitno je, evo pokazat ću vam. Bitno je da dobro zalijete ove spojeve tu, dobro zalotate, da nema, da nije labavo, da ima dobar spoj. Evo ga. Tako. Sad ćemo vratiti kamericu nazad, ja se ispričavam zbog malo tumbacija. Tako. I sad idemo na sastavljanje. Rekli smo, znači ovaj gornji dio ima tu proreze za žice, ove sve žice upakirajte unutra, između. Malo je sad problem, jer smo trebali, ovako ćemo se izvaditi. Kontakt.
možda prije odraditi to. Sad ćemo mi to riješiti. Ako ćemo nastaviti. Snaći ćemo se. Znači, ovaj pipac ide u ovu rupu. Samo pazite da ne stisnete ove žice. Tako. I sad ćemo propedati ove žičice ovuda. Dobro. Sad je ovo malo teža situacija, znači moramo ovu žicu ovuda. Znači za sve žice imate utore i bitno je da ih stavite u te utore da vam se ne dogodi ono što se dogodilo tvornički, što ste vidjeli da je bila stisnuta žica i onda je sve zajedno se pokvarilo, to je nastoji kratki spoj. Sad je to sve zajedno malo teže uglazbit. Tako. To je ono što smo pričali, paziti na žice. Sad ću ja to sastaviti da ne gubimo vrijeme pa ću vam pokazati. Uglavnom pazite, imate tu te utore za žice, vidite kako mi je izašla tu žica, ja ću to sad poštelati van kadra da vas ne mučim s tim. Evo ekipa, znači složili smo sve, sastavili, vratili sve šerafe nazad. Ajmo sad spojiti kosilicu. Pa ćemo isprobati. Nadam se da nisam zeznuo stvar. Naravno da jesam, a ne nisam. Već sam mislio da sam zaboravio ovaj šeraf, spomenuli smo ga. Sad ćemo šerafiti. Znači imate tu utore i ovdje dva nosa. To se gurne unutra i stegne se ovaj šeraf. Dobro, to ću ja odraditi van snimke. Zveznuli smo kako stoji motor. Ovo je greška. Samo trebamo okrenuti ovu ručku. Sad ćemo isprobati da li sve radi. Stavit ćemo bateriju.
Evo, i to je to. Super, odlično. Znači moram samo ukrenuti ovu ručkicu, jer sam ja zvezdan. To je to. Evo ekipa, vidjeli ste. Sve uspjeli smo popraviti. Motorić dođe 6 eura, ne isplati ga se, a i ne može ga se popraviti jer je stvarno bio rastopio se skroz. To bi bilo to. Ako vam se sviđa video, like, share, subscribe. Sve znate. Pišite komentare, šerajte što vas zanima. Odgovorit ću koliko znam i vidimo se u drugom videu. Pozdrav!